ทุจันเลยะกันซาปิเตนประเทศเบียอินทาจังลาวนาวสิอิรมนาวสิเตียกาทิมมีฮีมุนนีอาศินี่ ecology Sunday สินัย ecology กงข้าชิมกาทิมโลมาจากจุนคริฟ้าบุเรฟยตูกับพาสตอร์เตเล่กรมทีนหาสงนี้นั่นก็ไงเทียมหนักหลายการโนการดูน่าecology กงฮีกันชิมลังมังมีสีชิมลังมังซงมีทิลสิกาก็รู้เขาecology กงมันก็ชิมว่าทุกุมีจะอุ่นกันต่างตาให้ได้ก็ชิมว่าติค่ะถ้าก็จำที่ยางทราวดำฝืนนักสไลด์ตะกรัวที่ยางทราวนี่ต่างตาได้ชิมก่อนที่เขาก็ทิ้งลงเดาจากขันทุกุมกันต่างตาฮีครีจุลตุธาตูชิมค่ะกาติมกันต่างตารีประคัดนักไบเบิลจังคาการินไหลปนินักจะจังค่ะกับคนเรียลเตลัยจูเฮปิไตอินบอมตัวเรียลกระดูมีฮีลูกกาทองชาดัลกัวจังกุลจังทุมจังกุลจังลีคาสิลูกกาอังันปกัวมีกุลทุมกุลลีจนอันนี้จูอันดีลักอินอโทนาอีhow many zul nan kedua cun ma'zun ro nak kha nan ngolai ni fa te in nan vailam kha nan iput lai nan ka zul lai zai chatia ma him nak long arot mi chu anun nak kha asung lai semhan se lo kai ma ro nga anun nak asung mi chu kham nak kha amulai cun ma thai ngan pasra ame som thum le pasari som thum le pakwa tiang ma thai dalranak chang som thum le chang sri in chang som thum le chang kwa tiang ahoman anu sise apa sise kai ma nak in ado do mi chu kami si ok atlak lo ahoman afapa sise afanu sise kai ma nak in ado do mi chu kami si ok atlak lo ahaw man availam ta nakha aputi kanuin akazullo mi chu kami si ak atlak lo ahaw man anun nak humhak adu mi ni chun anun nak chu asung lai kai ma ronga anun nak asung mi ni chun anun nak chu amulai betya kan real mi kan di lakcha betene tharan thlokan chopya ko se amen tu chun chana hin kahin kan pastor koi cheu ni right phom rak chon ni chan thia kan indu I naman ngamo akati aya chan na ka thia chon kaman lai ta ka hiti ni unaw hi ko ho chun pyo mana sum na ka si unaw ban tukin umti mi kan si heban tukin nan sina pathian bia phuan nak chan ka mu ti ka hin tam pi ka lo kumfatin te ka hin kan associate senior pastor na chimban tukhan zai only hin chan nang ka pek peng chun hi nang ka do cha si kai ma jong ni chan nang ka pek mi hi lunglom ten man ka zom pang ve cha ti chun kan tlek chan ve na chun kan chimban tukin hi kan dak than nak khri fa bu asitika kan phil kho ve lo rian ronga mun dang ka danga hanu silo za an ti phil khri fa bu chu ni ni tyang kan mother church sing tu khri fa bu pakhat man tukin kan hu mi kan ro mi khri fa bu sipang ko ti kha na sina chimta ka du mi se ni hin hi ko hol kan han sia chun kan puisin mo kan chan ha ate tot ngai lom pala him moi pasan je man silai nu bu pum silai akal khawni ni zana ro lo pin akan liam tak mi kan fa kan naw le rok thak na kha ngai ding ase khri fa bu pathum kan se pakati kan ma HCBCC pakati Carson Baptist Church asi pakati AG khri fa bu se semen se lo kan di lakten mun khatia roki iswang ko se lo mun khatia iwi ko se ti kho khan lai rel nak tanga chungkhar pathum ni an kan chawla ni kothari kan naw pa bel ti anu la pa he thong an chong anum cha khan an ma kha an chok chok lo kan thei lo cha rokan film ti ke hen anu la pa jong kan sina ani tel lo kho men khri fa bu jong asi ko si achun
กันปุ๊บนักจานอดีนัวอากาศเขาตอกไงเช็ดนักมันนะรถหนักมันนะรักันชอบไปเววติขาให้กับมันนินสมกันดูนะMIT อาหินกุมไหลทุมก็มีกลุกุมทองนี่ละกุมเรียดกุมกัวฮีกุมเรียดฮิจูไกมากระบบมี Reverend Dr. Sikia ฮีจะชิมนักassist กับตัวกระบบกุมกัวหินจะชิมอากาฟิลีมาสบิกอากาฟิลมีจู leadership กองนัชิมนายอากาติleadership มันที่ที่ขันอวกาศอุตุกจ่า pastoral leadership กองนัชิมนายอากาติกะปะเบียฮีleadership กองฮีฝากพิสตาดีตัวโลจุนกะหัดไงตัวโคตรอากาติชิมก็จุนไกมาส่งในหันมีการบ่มไหลทีกุมทองนี่และกุมกัวขัน leadership กองชิมีจานกัลลักช่างกะไกดะที่เราจู leadership ที่ช่วยนักกองข้าสาวปีกระชิมฮิติกติกะที่ช่วยนักกองฮีกระเทียมตินักสิลอกที่ช่วยนักฮีตั้มปีกลุงอฟียงไกมาส่งข้ากระชำบ่าวนักส่งกามูจุนกะเฮร์มีส่งข้ากะหุ่นอิทัยเดาอาศัยนักกาไทยดิฟอนเราเดจ่าเดจุนที่ช่วยนักฮีอารักกามารักกาอิมาชงกันนี้กันโจมเปียกมินาจู pastoral leadership กันสิ pastor เตกันที่ช่วยนินกองข้าฝากตัวอีปะเปียกตัวกันชิมมินาคาสิที่ช่วยนักกองจุลตูทาเลากองกันโจมเปียกติกนาหินชิมกันนักพิลต้นมีจูช่วยตูทากองข้าสิช่วยตูทาจูเฮาดาสิใจบรรทุกดาใจตินดาอันนุนออกสิZaidin da anu shuk ay oksi, Zaibia da an chim oksi, ay din ko nga, chimril na ko nga, soy sel ok angay mi asi ok asi mo, apun ka, kan jompiak min ha chunga ater. Kanini kan chim min ha chu biblical leadership kan ti, krifa bu kan Bible church sanin, kalmi based to mi church sanin, tiel mi chak do ka, kan chim min ha asi. Tutan kan tlaktar hi kri zul tu tha tiasi tha asinan kri zul tu tha belte hi anumlo tiokse katlain kri zum tu tha ti jong ti khose asinan jisu kri cha mi pularam cha zum tu tha tak hi kan umlo zai ronga chu arong te chu Bible ikan humi chat in lompal chim katim kan lairam chu kum zakhatlin nak pue to mi kan si changi khrifa ram zakhada som kwa leng kan tlai chu fyang phai chip ok athati lo cha som zatu kan tok som kwa leng chu khrifa ram tia kan ti ko na in chun kan ram i in thabik hi zaida citizen biak in saka atu zan khrifa bun sakani tim mi kan biak in hona hi chu aman to ka hin chin bai tuksum mo ting khat selo a thong in thong khat long se phon lo thong le ruk thong le si thong le riat di tiang in kan vun sak lai mi biak in hi le tu na ado tinga zan meeting kan to e meeting thut na all ka makhan ba blueprint an chua mi biak an pungsan kan zau ataru tak aro pui tak mi si ka chem du mi chu chuban tuk biak in tha angai mi ram ti achun koram chung lai mi kinita chin mi pun kinita asinan chu biak in chung rian tuan mi biak in chung a pum mi na zum tu kunun kan zau tak ti ga hin mi tlom te long hi zul tu than rak se mi tlom te long hi khri zum tu tha an rak si ti kan rian tuan tu nan pastor te ko man hi mitam de chu zul tu tha kan silo arwang au krifa upa kan free tu ta kan timmi na zong hi mitam de chu zum tu tha zul tu tha an si velo chuban tukin kan nu le sia hi ka ara mi kan di lak nun kan zau ti ka zong a hin zum tu tha zul tu tha kan si kho lo nak tam pi kan
pathian le pathian chon piak nak Jisu Christ chon piak nak ngai chu kan du ngai evangelist phung chim thiam chon piak thiam tam pi kan som na he an kan chon piak ani chon piak na cha tha tu ka kan ti ani chon piak na cha tha tu ka kan ti asinain angai long kan ngai zul kan du lo a thai long thai kan du i zum kan du lo zai cha Jisu Christ zul tu tha Jisu Christ cha i zul tu tha si ko nak ding achun kan hlot ding thil tam piao chu thil chu hlot kan siang lo chu thil a lo khau lo mi chu zai tik mana zul tu tha si ko si lo chun zum tu tha zong si ko si lo chu Bible ni akan chon piak mi ase tu chan kan fale chu generation Z anti generation Z policy ani kan fale chu kan ma ha ka di dang tuk kai ma hi som li la kum sri ka si kai ma na kan upada kum som ruk la kai ma hi kan ro nak akhat ti lo zai cha kan khomu ning kha la balai thil si ning kan doi ning hi akhat ti lo chu nak in azul dau mi chu tu chan kan fale kum som thum tang rong kan fale an khomu ning an lungput ning an ro ning hi kadi khat khau ti lo ma cha chun tu tan do thlen na ko hape ta in kan ni hi an kan hlam tuk lo mo x y z anti x pol y pol an kan hlam tuk lo an ma den chol chak ani tim semen se lo chu an ma tin chol chak nak kha atling mo kan se atling ko phon lo x poli tan pi nak y poli tan pi nak ka chem du mi chu kum som lin achung lei kum som nga rong ra dir kam nak her ban tukin som ruk chung kan pale poli ro nak pek zai cha som ruk chung andak mu ton mi experience ka zai ti pan chok ok thalo mi si ka chem du mi chu generation Z pol ni tu anni ni volai an mu mi chu hroi tu tha antitika bechim thiam mi long asilo hroi tu tha ditika ading afel mi long ase phone lo kok azu lo mi zu ading lo mi pe aka lo mi ma long ka silo hroi tu tha anti mi chu anun ahin chon ok tak zi da ti khan kol abe chim naka athil ruk afet ai nakonga atlon len nak mi achon biak nakonga zai tu kan da bauchan ok lak chun apal lo mi simo dihen mi polhot amang mi chu sao pi zul tun ngi lo dise tu cha chu kan fale pol ni an kol mi hroi tu chu anuna chon ok tlak zeizat ta angai ti he ta fungan mi se pol ni koran krifa bukha cha kut na ka cha ni kalpa cha koran kot khat angan lai khat ame pakhat kan ril si achun kai mani Jisu Christ kai manu ni i chonu kai mani Christ nun ka chon man tukin ati imitate of me as I imitated of Christ ati kai mani Jisu Christ nun ka chon man tukin kai ma nun hi i chon ve u tia koran krifa bu ka ral thangai ngan achon pyak na nani kan ni khabia chim ka har to zai cha da pol ni kai ma ka nun i chon u tia ral than achon pyak ngam na pol ni achon mi Jisu Christ nun ning le si ning le Jisu di Christ ne arak inun pi mi arak man mi chon piak nakha fiang tukin angal cha se ama polila ni Philippi Christ fa busina cha kot na Philippi angan pan ni ame pangan kan re sa chen fiang tin kan achim mi chu kan boi pa Jisu Christ chu pathian fa asi pathian zong asi asinan chu pathian fa sinak kha pathian tuk sinak kha shram in chu oka azom lo ati asinain khavyal te khakal taki volaya arak tumi
salsi nak tu kha ala polcha khri chu hrei tu tha ase leicha anun ninga chon piak chot ok tak thil tam piao pathian fa si nak pi kha akal tak i pathian tuk si nak pi kha shram in lak hu azom lo i khavya te tu akal tak i toidor din nol ngai nak tu kha thi tiang athim mati Philippian pani pangain kan de sia chun fiang ten kan tu jing kan real mi bible cha hi lukangan pakwa kulathum kulali sia chun kan tlang tar pol sia amirang tam deu a chun ma pum hum him nak tia aman lai cha chun aman nan murang a chun mati khan amang lo a chekat version a chun he made himself nothing pakpolong zai mat asilomi asalo achun he denied himself amala maka ahlo tutun an bepi da chim ko du mi chu amale maka ma thaining kan chim si achun ahlo lai ati Jisu Christ ai zul du tha kan si ko nak ding ahin apakhat nak i kan tu ding chu malama I lot siko malama ahlo ko mi chu mitlo te long an si malama ahlo ko mi chu hrei tu than si fon zai khida kan hlot ok asi chu chim katim mi khase polni Jisu Christ nun ning si ning chon piak ning kha a chon i anun pi anuam tuk ati Jisu Christ nun kha achong deu zai ban tuk minung da si kha a thai deu Jisu Christ thi training kha study ato deu zai ban tuk minung si kha a thai deu adok nak achun kai chu lam kal tu ti tia ti ok man katlak lawati lam kal tu bia telaka amebik the least amebik kasi amalama khati zai cha Jisu Christ rian kan tuan nak ahin palhot a hausit makan ngilo Jisu Christ kan zum nak ahin palhot a hausit makan ngilo chu pole fiak tokin athai mi kha ase pumsa sinan kan chimlai Paul chu mi pun thiang long aselo Benjamin Frinsor ase Juda mi Israel mi punna cha Frinsor laka Benjamin Frinsor chu asang bik anse an mai za atukna an ti za atukna kha Frinsor sina kha alot Jisu Christ maya Benjamin Frinsor sina kha bepila apani na ka Paul chu Pharisee ase Farasi asi phung bia chon piak tu asi phung bia zong adik clear te in azul mi asi atatial mi kan realti kahin phung bia zul lahin ama nak ahoi le zong hi katai di na ti chutukin mitling asi Paul adin felning le Paul nun zo ti kahin leng lei chun soi ok sem hat umlo athiang tuk atling tuk chun apathum naka tu san hole kan simsi achun Paul chu PhD degree pakka humbak mise Gamaliel sina cha achongi degree amumi pa ase afima thiam nak anghal thai nak hi hoi nakin athuk dawi akaw de Paul hot pi ok asi achun apol hot pi lai aphu tuk chamo zapi ni an chon kho mi aselo an kai kho mi song aselo Paul chu tling ten Gamaliel sala khavel ti khatwani chun mi pun sinak a Juda mi pun long aselo Roman citizenship amumi pa si an ma chan lewa Roman citizenship mu chu afoi te lo ahar tuk volei pum sanun nak in Paul nun kan chut kan zau tika soisel akum lo atling bak perfect
menase ami punsi nak in Benjamin Rinsor asi Arianton nak in Farasi asi afim tiam nak in PhD doctor bakasi chun citizenship lai in rammi si nak in Juda mi pun long se lo Roman citizenship ala khau mi pa asi semen se lo Polni Jisu Christ dot nak avun thai i Damascus how ka i Jisu Christ ani tonti ka chun khavya te kha lot ni khavya te kha kal dak ni Paul lot nak arak man mi Paul lot nak arak ro mi ami pun si nak Benjamin Hinsor si nak te na afim tiam nak Farasi mi pun si nak te na ka awar kau tila Jisu Christ bentuk dekan tanga adori adong nakajun ti tiang patien den rakdon mi asi tikha fyang ten kan hum yese kan ni chu patien kan biak tik a hin to ko apoi nak cho kan nun hi kan put pang cho biak na kan ra sauza rian tuan tu kan silakan ya thu pi kha kan put pi meeting kan tu atik zonga isi meeting kan tu atik zonga ausi meeting kan tu atik zonga uk nak lai kan nol ngai nak ya thu pi kha kan put pi kan nak ichwa pi meeting kan tu atika ma kan ma ko ho chun ma le tan kan bia kan chem chu kan pa ngai mitil pakhat ase krifa bu ichi training le leng le chi training cha akhat lo krifa bu chu dot nak in athi shui mi kan si leng lai chu aming command tam deu chu kan ni achu bantuk in nun angai min ha ni chu bantuk nun ning lungput he pathian kan biak tik achun kan pathian biak ning hi ruak tam pi kan thacham ning hi kan thacham nak hi ruak ding tam pi kan nu lai ronga ram dang kal apot leo rong ra alar ngai mi bian an thei ko lai an min dok naka an phun min an tian mo kai chu ta chun naka za thang rin hai sing lo thong lai thang za thang hai ti ban to mo phun kan tian ai nak ai lo nak au pol hop nak I kan man mi thil chu hlot ding ase ha kha hin ha kha mi ni kan ni uan pi ngai mi kan ni war ngai pi ngai mi chu kan ni chu za thang khin ka se sang pi chung sang te chung mo dar kho chung nge khang lo da kan ni war asan pathian mai a hin khang lo da za thang te kha lo pathian ta azul tu thana si kho nak ding asia chun khavya te kha na lo ta hau ko lo ta hau khabantuk mi pun sinak volei sinak kha maya kan che peng sia chun zaitin da khri zul tu tha chu kan si kholai chun kan rum nak nai kan ma thil tu kho mi kan dak ro asilo pathian akan pek ma thla chu asi ka kan phil ton kan rum deu kan hak ka deu thla cham zong kan tol deu ro lu zong kan tol deu Jisu Christ cha zum tu tha zul tu tha kan sinak ding achun khavya te zong kha kan lot ko ha chun kan phim thiam nak hi si krifa bu kan pal ton mi chu kan pastor chu kha asi ok asi ti mi hi riksha kan mang ton chan nya kal pi mi sa hin chu aman lo adik lo ti kha kasim du mi se lo doctor degree thang mang anga lai heti bantuk na arut mi krifa bu num chak chekhat krifa bu achun senior pastor chu moto ngai lai ama te moto among kho mi se lai ti te na khi an mur kana chu ti anunga ngai mi this krifa bu ni hin pastor te nan kan ro chu pastor te he zot nak phun ma ni nan kan pek arwang chu jingkhan ngai in moto nan kan chok piak chun rol tho nan kan pek kan po por deu thi kai kan nge deu si chu kan nge deu tu nan kan to ai phale chun mi hi
นั่นก็ดินตัวปะเฮาเมนไรจ้ะจานกลักะกับยาคนเต็นตาจุนกันมินทันนักสิพัดกันตัวอามินวุนทันเดาจางกาหินเรดาซีดิเสจุนกันมาแล้วกันมาเอากันนี่อวดเดาละสักเทียบเดากันนี่อวดเดามีให้กันเดือดเดาก็เชื่อมต้นincarnate leadershipที่อาเทียลมีจ่าเชียลตูปานี่เห็นอาเทียลมีกระดูง่ายมีเอาจูอาชิมมีจูเยซูคริสต์ทุกฟอร์นักอินนักองข้าอาเทียลapa khat naka lungkha changrewa achanta apani nak apathum nakhi ma thaile lukka khan a thlang biak in chung le tlang sang chung kai pina kha thlang setan ni chun ati chal tu pani chun chimmi chu setan ni hin thop asanga he akan choya ati asinain thiang tharau ni chun atanga kan do asanga choi laun atanga kan do zai cha a pathian rian chu achung in thok phung asilawi atang ten thok phung asi kani chu tuk for nakhi kan dai thlan ton asang kan hun kai de hin kani nuam de kani wa de asang kan kai nu kan tang tum kan zuam tila asinan zul tu tha Jisu Christ ang zul tu tha se free tu tha so se Jicha Jisu chu pathian sinak mun asan nak bikhan minung sinak long aselo minung nak in aniam dau mi sel sinaka Aryan hi minung long salon minung ni kan ni so kan thang lamina sel sinakan Aryan athok chu Paul ni achon nangla ke ni tun chon kan du ri la Jicha kan lot kho lo mi thil tam pi adum rwa tu chun chana hin ulinaw na kan di lak som kan du mi na chu pathian cha i zum tu tha pathian cha i zul tu tha si nadu tak asia chun kadu tak asia chun Jisu Christ vailam tung puti pathian kan zulhana Jisu na kan fial mi chu ama alema ahlo lai dik se ko nang ma na lo thlan lo pathian vailam tung na pu kholo zul tu tha kan se ko lo Jisu nya ama nya phap mi vailam ban tu phor ve dinga akan som tik a hin julhana kan tu ok thil kan zul ok thil akan chap tak mi yaw Mizaiman kay ma zul tu si adu a chun ama lama ka a hlo lai aselwa ama lama ka zai man ka selo tia a ruat lai chu di nu a availam ka aput lai aka zul lai kri zul tu tha kan sinak dinga chun kan volai sinak ni kan ngai mi pun sang kan sinak boy fa kan sinak boy hin kan sinak ten na kan phim thiam nak ten na kan rum nak ten na kan nge cha cho bai kal tak e Jisu Christ kha zai zong vial te nak i asang bika cha i tang do de nol ngai nak kha i put in Jisu Christ nuzul tu kha Christ zul tu tha tia kan timina chu ansiko ti hi tu chuna na sina chim kulut mi chu se boy panet lokan chop ko se amen kalong